Hi guys. Good morning. Bag nga daw tayo magna akong ati kalsada. Pero may pailaang matiis now. Makita yo. Dito pagdaa. Pana jay trabaho. Oh. Madama pailaang tiis now. Nagrigat di magna. Nagrigat di magna. Ay, likod ko. Gati na storm. So, manung aldawan. 2 days na agis storm. So nga kastoy ti dalan mi no. Kastoy agis snow. Kastoy ti biag mi dito Canada. No. Storm. Snowstorm. Rainstorm. Hailstorm. No adati work apang kami latag trabaho ang kami nga mabalin niya agtutugaw nga yan iti unag tibalay tapno lang agsweldo hang kamat nga agsweldo no hang agtrabaho no ay panpanunuton da sigut ta Pilipinas mayat tibiyag mi ditoy nga agsweldo ra ti ang kang agtrabaho. Kitaan nyo dahil pagpagnaak na ice snow kunak kuma kasla pag magnaak itilubnak now makabanog manang apanak full time ko kagapok lang kuskus ko part time tanagawid DJ friend ko, so siya agre-relieve kanya na ti almost 1 month hanggang no Lunes sakpay dito kasi daga lang inyan ti full time nga among ko nani ti trabaho dito mabali na ag part time nakagkuskus ag cleaning nagrigat ti dalan mi. Yeah. Pintas. Nagpintas nga kita ang tiis now. Kami nga nalamin. Ang unay. Sa -4. Yeah. Kasla ghost town. Makita yun niya. Awan unay ti. Magmag na dito kalsada takastoy nalamiis guys medyo okay ta negative format kay di